Guys, good morning, gapon guys. Namalit na yung uniform sa Boy Scout o Girl Scout sa mga anak guys. So, ito may siya lang ati pas diyagdal nga tindahan guys. Muna guys, ang napalit guys. So, guys, yung bata guys. So, natigaan pa may pinaskuhan ito guys, kung bata guys. Salamat ko ni Ate Paz guys, dayagdal nga. Kaya ko niya yung pinaskuhan guys. So, mo sa guys, agyata guys. Guys. Ang bata ra guys, at least nalipay sa itong anak guys. Kuyo guys, wagi pa bayri ni Ate Paz guys. Mga yung napalit kapon guys. Mahal yung gamay guys, at least naka-sibsib ni gamay. Kaya dito ipalit sila Ate Paz guys. Dako ko pasalamat ali guys, naghatag na guys. Dagat pang blessings mabot ni Ate Paz, Diagdal. Salamat kayo sa imong yata ka pinaskuhan sa mga anak. Sige, bye-bye. Huwag daghang salamat yung tanan. Thank you for watching my video guys. Bye-bye. Salamat guys.